اکھ دے تارے نبی دے صحابہ میری اکھ دے تارے نبی دے جدو صحابہ میں ہاتھ چاونا میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ عشق میں جنان دے کرے گا ودائے وہ جنتی میں سارے وہ جنتی میں سارے خدا خود کے آئے حقیقت کیوں تو چھپے نہ بتائے صحابہ 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 ڈاکٹر صاحب پہلا شعر سننا علماء بیٹھے نے ایک گھنٹے دی تقریر ایک شعر جنا ہوئے دے گل ہو گئی علماء داد دین گے خدا سائی نے دتیا رضا دی سندا رضی اللہ عنہ خدا سائی نے دتیا رضا دی سندا نبی دے بھی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا خدا سائی نے دتیا رضا دی سندا نبی دے بھی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا تو انکار کر سے تے بچ نار سڑ سے مقدرانو اپنے پٹے نہ ودائے صحابہ 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 سارے شعر تے بہ کے پڑھیں اے شعر کھڑے ہو کے پڑھدا پیا پورے مجمع نو قسم دے رہے ہیں جڑے سنی بیٹھے ہو شعر مکے میرا حق ہوے دادا تے سبحان اللہ 4 دفعہ آکھنا ڈاکٹر صاحب پیر صاحب شعر سننا ہاں اے مسجد نبوی دی منظر دکھاوے اے مسجد نبوی دی منظر دکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آئے ابو بکر پیچھے صحابہ 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 ایک باری مولوی صاحب واسطے سبحان اللہ ویسے قاری صاحب منو باوے نہ منو میں آج بڑا مطمئن جا رہے کہ مولانا صاحب نے کھڑے ہو کے نعرہ مار رہے مولانا اسد مدنی صاحب نے توڑا تا نام ہی بڑا سونا ہے مولانا اسد مدنی کوئی عام ہستی تا نہیں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خاندان دے جسم و چراغ اچھا میں جنہی گال کی تھی ہے کسے کو تحقیق کر لینا اچھا اے دسو مولا علی نے ابو بکر صدیق پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں نہیں کیا ہونا ہے میں نماز پڑھدا پیا پر صدیق تو میں تم امام تا نہیں مندہ پر تو پڑھدا پیا دلو جدا مطلب ہے توڑا ایمان ہے علی بہادر ہے شیر خدا ساڑھا ایمان ہے علی بہادر ساڑھے سنیہ دا ایمان ہے علی بہادر آکو علی بہادر جیڑا آکھے نہیں علی نے نمازہ پڑھیں پر اتو سمجھو وہ علی دا دشمن ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ علی کمزور ہے علی کمزور نہیں اے دسو مولا حسین نے اپنا کنبہ شہید کروایا کہ نہیں اگر کوئی اتو والی گال ہوئے تو یزید نے اتو مان لمن وہ بولو تو انہوں سویرے سمجھ آنی میں گال بڑی بڑی سمجھا گیا اگر اتو والی گال ہوئے جنہیں مولا علی نے اتو نماز پڑھی مولا حسین بھی اتو لیکن نہیں حسین نے آکھیا ابو بکر حق سی یزید حق نہیں اور میں شعر پڑھتا پیا جیڑا سننے بیٹھے پھر بولے گا اے مسجد نبوی کی منظر دکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے
च भाई अली ते सहाबा में आपस च भाई कलां दे घोड़े दसे दा वदाए सहाबा सहाबा ऐसे कहो सहाबा 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 जी आखो सुभान अल्लाह साहब रखान ते हाथ फेरो शेर आ गया मजा ना आवे ते तो में नहीं मिलने हजरत तो पढ़ देती है कारी उस्मान साहब ने पढ़ देती है हजरत एक तुसी अगर सारिया फरमाइशा पढ़ानी ना तो प्रोग्राम रात दा रखो ठीक है ते पहले आ मजा इत्थे शेर आया खड़े रह कारी उस्मान साहब बंदे इंशाल्लाह घर जाके सुभान अल्लाह कहेंगे मैं फिर एक बड़ा शेर पढ़दा फिर साहबा दे दुश्मन उन्हां कोल होर कोई गल कोई नहीं जदों पूछो ओ तुहानू नहीं पता जी बीबी पाक गईयां ने अबू बकर दे दरबार है ते बीबी पाक नू बाग नहीं मिलिया मोड़ साडी अबू बकर नाल नहीं बनदी जी अबू बकर बाग दे देवे ते चलो ओए किथे छोटा जा बाग ते किथे अबू बकर दी सारी दौलत अबू बकर ने हर शय नबी से कुर्बानी दी है टाट दा लिबास पा लिया है उस बाग दा क्या करना है और मैं शेर पढ़दा पिया तू बागे फदक थे परेशान क्यों है तू बागे फदक थे परेशान क्यों है अली सईद हिकमत हैरान क्यों है तू बागे फदक थे परेशान क्यों है अली सईद हिकमत